जय जगन्नाथ। आज आम जाना सुभद्रा योजनार फॉर्म फिलअप केमी करेंगे। तेणु ये हूँ मो वाइफ फॉर्म आनी अंगनवाड़ी दीदी ठारू। तो आम स्टेप बाय स्टेप जाना कि भाव में आपण मैंने सुभद्रा फॉर्म फिलअप करेंगे। प्रथम देखु मुझे प्रथम कहि फिलअप करने पूर्व प्रथम आगपट सुभद्रा फॉर्म आगपट पछपट ओल्टे भल पढ़ी दिंतु, भल देखी दिंतु, तापर स्टेप बाय स्टेप फिलअप कर। तेणु प्रथम देखु भाग क अच्छी ये लिखाई कौन ना आवेदनकारी सविशेष विवरण संपूर्ण नाम अच्छी आधार अनुजाई आप आधार कार्ड जो स्पेलिंग थी ठीक से भाव में फिलअप करेंगे। गोटे भी स्पेलिंग मिस्टेक जदि आपणकर आधार कार्ड भूल अच्छी ताले आप फिलअप करूँ ना। देखो ये सुभद्रा योजनार फॉर्म फिलअप करने पूर्व तीन जिनस आपको ध्यान देवा पड़ो। आपण ना, आपण मोबाइल नंबर आधार सहित लिंक होता दरकार, आ गोटे आपणकर बैंक अकाउंट सहित आधार लिंक होता दरकार। ताहले आपको आधार सुभद्रा आप सुभद्रा योजनार सुफल पाइपर। तो फिलअप केमती करवा संपूर्ण नाम जमीती आप जमी गीतांजलि खमारी, तो से भाव में आप प्रत्येक घर को फिलअप करेंगे केमिति जहाँ आधार कार्ड अच्छी। ये हूँ आधार कार्ड, आधार कार्ड जमी ना अच्छी से भाई आप फिलअप करेंगे। तो आधार कार्ड सेकेंड है आधार संख्या जो 12 टिकिया नंबर अच्छी एपरी जमी 9323950843। तो से भाव में ये आधार नंबर देवे 932395088343। तापर जदि विवाहित अच्छा तो स्वामी को ना देवे, जदि बाहाघर होनी ताले आपण पिता नाम देपारे। जन्म तारीख जहाँ आधार कार्ड अच्छे से ही देवे। जदि आप वर्ग जदि 5 नंबर वर्ग जदि से साधारण अनुसूचित जाति माने ST अनुसूचित माने जनजाति और बाकी शारीरिक अक्षम हाँ ना आप देपारे। तेणु आमर साधारण आम टिक कलु आधार संयुक्त आधार सहित जोटा लिंक अच्छी आप मोबाइल नंबर बोलते जमी आमर ये नंबरटा दिखाई से विकल्प मोबाइल नंबर कौन ना जदि आपणकर विकल्प अन्य कौन से मोबाइल नंबर अच्छे तो देपारे ना पाख पड़ोसी कार गोटे नंबर देपारे। आप जिलार नाम सेमती ये आप गाँ नाम तापर आपणकर ग्राम पंचायत आपणकर जिलार नाम बुझे। तापर 11 नंबर छाड़ी दिंतु जो मैंने सहरांचल बास करते से ये फिलअप करेंगे। 8 नंबर देवे लोकलता सहरनगर देवे। तेणु तापर है आधार बैंक थी नाम तो आप आधार बैंक सहित थी बैंक नाम देपारे जमी पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट नंबर देपारे न देपारे। तेणु देदेले भल। तापर पछपटे जो अच्छी आप खरे भल भाव पढ़े पढ़ी गोटे पर 1 बाय 1 टिक करेंगे। आप पढ़ीदे जापर जदि आप पढ़ा को समय ना ताले आप संपूर्ण टिक मार दिखाँ। संपूर्ण टिक है आपण भल। ये लिखा अच्छी कौन जे द्वारा घोषणा कर उल्लेखित तथ्य ज्ञान अनुजाई सत्य अटे ज्ञात जे कौन मिथ्या प्रमाणित हेले आवेदन प्रत्याख्यान करे आईनगत कठोर कार्यानुष्ठान गणाई दयाकोरी प्रचुर स्थान में टिक चिन्ह मार। तेणु प्रत्येक जिनस टिक टिक मारे। तो कौन लिखा अच्छे कौन प्रथम मो ओडिशार बासिंदा अटे 1 द्वितीय अच्छी 1 जुलाई सुधा 24 सुधा 21 वर्ष 60 वर्ष कम 21 ऊर्ध्व 60 वर्ष कम हो कौन राज्य सरकार अधीन 1500 कि 18,000 ऊर्ध्व टंका आचार्य राशि पाऊना। तापर मो कौन सदस्य वर्तमान कि पूर्वतन सांसद MP MLA नुहति मो कौन परिवार सदस्य आयकरदाता नुहति मो कि कौन मो परिवार कौन
ସଦସ୍ୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆଡ଼ଭାଇଜର ନିଅନ୍ତି। ମୁଁ ବା କୌଣସି ବେଳେ ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ଼ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ବିଭାଗରେ କିମ୍ବା ସୂଚିତ କର୍ମଚାରୀ ନୁହନ୍ତି ତଥା ଅବସର ବେଳେ ପାଉନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟ କୌଣସି ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନର ନିର୍ବାଚିତ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ଏକରୁ ଅଧିକ ତାପରେ ମୋର ପରିବାର ଖଣ୍ଡେ 5 ଏକର ଜମି ଅଧିକ ଯେମିତି ନଥିବ। ମୋର କିମ୍ବା କୌଣସି ସଦସ୍ୟର 4 ଟିକିଆ ମୋଟର ଯାନ ନାହିଁ, 4 ନଥିବ। ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 2,50,000ରୁ କମ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛି ଆପଣ 4 ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି କି 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଛନ୍ତି କି ଆପଣ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ବା ସ୍ୱାମୀ କିମ୍ବା ପିତା ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛନ୍ତି କି ସରକାର ସହିତ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବେ ବୋଲି ଏମିତି ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଯିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତେଣୁ ଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ମୋର ପ୍ରାମାଣିକ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଆଧାର ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଛନ୍ତି ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ ହାସଲ ନିମନ୍ତେ ମଣିଷକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛି। ମୋ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାମାଣିକର କରିବାରେ କୌଣସି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାତ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବ। ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏଟିଏମ୍ ନିର୍ଭର ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଉଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଡିବିଟି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ NPCL ମାଧ୍ୟମ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏହା ସହିତ ସହମତ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ସୁଭଦ୍ରା ପାଇଁ ମୋର ପରିଚୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନିୟମ ସତ୍ତାବଳରେ ସହମତ ବୋଲି ଆପଣ ଦସ୍ତଖତ ମାରିବେ। ଆପଣ ଡେଟ୍ଟା ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆରେ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମିଶାଇକି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।